हाँ कोड़ा कोड़ा ये भाई ऊपर बॉय जी गोटे हाँ बा ये भाई ये प्रभु एटा की बॉय देख ये भाई देखि त रो 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 मारा 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 ये भाई देखो 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 एटा की ये भाई देख रे ये प्रभु हे प्रभु हे प्रभु लाଗୁଛି আমার জয় জগন্নাথ চন্দন ব্লগ को आपन स्वागत करछि आ गोटे खतरनाक हंटेड ब्लॉग रे आपन लोकेशन देखे दी भाई बहुत भयंकर है रिसेंटली हम सप्ताह हम गुरु ना सप्ताह हम जनकर शव पोड़ा है समाधि रे माने बहुत जगह आम बुलूँ सेमती किसी आम आक्टिविटी है जस्ट नॉर्मली है किंतु ये 7 दिन हो गलानी ये भाई आम सब्सक्राइबर है ये भाई आम ये कहते तो 7 दिन है ये आक्टिविटी होपटे टिके बुले दे यहाँ पछटा हूँ खेल पड़िया भाई पुहुटी हो गलानी तो जना गाड़ी आम ये थी दुटा तो यहाँ हूँ खेल पड़िया तो समाधि पाक बर्तमान जा चलो है ता पूर्व आम तुम टाइम देखी दी आगे समाधि बुले टाइम देखा अच्छा देखि टाइम ता देखि तापर समाधि बोल जीगा कथे हां एकरा आगे टाइम तो देखि दियो केतरा हलानी गूगल टाइम ता देखि दे ठीक है भाई गूगल टाइम ता के देखि दियो तापर जाई बुलेबा केतरा 12:41 ठीक है तो गूगल टाइम दे दो ठीक है तो देखो तो पाकुर देखना जरा जीवन ऊपर लाइट बंद ऊपर लाइट बंद पाकु दे ऊपर लाइट हटे दे लोकेशन डायरेक्ट ना टिके तळवा करो तो चला 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 टिकट कोन आसला पाकु दे देख 12:41 ठीक है तो फाइनली भाई 12:41 माने 12:30 पर माने गोटाई रु माने 12:30 रु रात 2टा 2:30 ना गुरु दीटा एक्टिविटी हुए है तबे बर्तमान 12:41 हो गलानी तो चलो देखो से समाधि आ पूर्व ब्लॉगटा आम जो चिकेन आउ खाई एक्टिविटी जस्ट नॉर्मली होता चिकन बिरयानी सेकंड पार्ट आम कटि जाइए है तो से ब्लॉगटा भी आप देखिथे बहुत खतरनाक एक्चुअली होता तापर आज भी आम कैंप पड़ो जेहतु ठंडा दिन कैंप पकड़ा ना कौन भाई कैंप के आगे मसानटा बोल दिबा मसानटा देखी दियो तापर आम जो कैंप पकेबू एक्चुअली से पटे गोटे रास्ता अच्छे जोटी कि लोक संध्या 5टा बेले जाऊना ना बाबू जेहतु सब्सक्राइबर से कहला संध्या 5टा लोक जाऊना तो राति है 12:30 मैंने 12:41 आगे फास्ट मसानटा देखी दियो रिसेंटली जो 7 दिन कि 8 दिन हम ना बाबू ये चलो आगे देखी दबा बाबू डरबुन है आराम से आज भाई कहीं ना आज 4 जन अजय कैमेरा अच्छी बाकी ये रहा ना कैमेरा मत कैमेरा मत से लाइट बंद कर अच्छा भाई नमस्कार लाइट देखो तो भाई मैंने आम एक्चुअली मैंने घोस्ट ब्लॉग करूँ आम जाना चाहूँ एक्चुअली एक्टिविटी किसी होना ना सतरे बहुत गुड़ा यूट्यूबर एक्चुअली अच्छा जे देखुं एक्टिविटी होमें भी देखी यूट्यूबर हाँ तो आम भी देखिए ही एक्सपीरियंस हो तो आम भी रियली मैंने कराया चाहूँ एक्चुअली जे एक्टिविटी किसी होना ना तो बहुत गुड़ा जगह आम जाइए गुरु भाई ना कौन जोटी कि नॉर्मली किसी एक्टिविटी हुए बट एत आमको किसी फिलिंग हुए है जोटी एक्टिविटी होबो सेठी कहबो जोटी एक्टिविटी न होबो सेठी मना कर बस नाही हला किछि हमर ये नाही डायरेक्ट जहाँ भी होबो आपन से कैमरा आगे होबो जदि वीडियोटी भल लागियो तले सब्सक्राइब करियो जमारी भूलनी बहुत मात्रा शेयर करो भाई की सपोर्ट करो आठो भी बहुत बड़ बड़ खतरनाक वीडियो हमर आसीबो हला नरसिंहपुर जिबा सबले नरसिंहपुर एरिया रे जिबा सेपर देखिया भयंकर भाई सेही पर तो एक्चुअली रियलिटी कहउजन जे भयंकर अछि बेलिया नरसिंहपुर लोक सब्सक्राइबर सब फोन करछन सेपर माने नरसिंहपुर हम ब्लॉग भी माने चैनलटा हेटी गेलनी सब्सक्राइब करछन ना तो सेठी भी कंटाक्ट आमर आसी जेहेतु आमर देख जेहेतु ड्यूटी टाइम समस्त रोची तो जो दिन आम फाँका रहा पूरा टोटाली आप जीवु देखो भाई भयंकर सीन से पड़े तो प्रथम आखिर देखियो है ये गोटा हूँ अलग बड़ समाधि ता पछपटे देखी दियो भाई केते कुहुड़ी है टोटाली भाई कुहुड़ी गुरु चलो ये पर देख भाई टोटाली आप जापर भाई पाखर है मैंने कुहुड़ी माने भयंकर तो ये देखी दियो भाई रिसेंटली ये सप्ताह हम है हांडी की हांडी फांडी पड़ी चूड़ी फुड़ी सब लगी भाई तकिया फकिया पड़ी बाउंस बाउंस भाई पड़ी भाई टाटिया गिना पड़ी आ पूर्व जो समाधि आम करूँ से समाधि एति मैंने किसी एक्टिविटी ना जोड़ी आम खाई चिकेन ना कौन गुरु भाई ये किसी ना चल भाई कि भाई किसी छेड़खानी करनी है ना नहीं नहीं किसी हाथ मारन तो
ଯେ ଭାଇ ଏ ସମାଜରେ ତ ସରିଯାଇଛି କାମ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଟା ଯୋଉ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଠୁ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି ଏଠି ପୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବାହାରେ ପୋଡ଼ାଯିବ ବାବୁ? ହଁ ବାହାରେ ପୋଡୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପୋଡୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା, ସେ ବାହାରେ ବେଶୀ ପୋଡୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ତ ଭାଇ ଏଠି ପୋଡ଼ା ଯାହା ଯେତେ ଯାହାର ମନ ଯାହା କଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୋଡ଼ା ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ଏବେ ସପ୍ତାହେ 6 ପାଖା ଦିନ ହେଲାଣି, କେତେ ଦିନ ହବ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଲେ ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇଠି ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଦେଖିଦିଅ ଆପରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ପଳେଇବା କୋଉଠି ଯୋଉଠି କି ସାମ୍ନା ବଣକୁ ପଳେଇବା ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିବ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ସେଇଟା ଆ ସାମ୍ନାରେ ଏଇପଟେ ହେଲା ଏଇପଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଇଟା ଯେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇ ବସିବୁ ଏଠି ଭାଇ କୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିଲା ବେଳେ କୁଣ୍ଡ 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 ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା ଏଠି ଭାଇ ଦେଖ କୁଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି ହେଲା ଏଠି ଭାଇ କାଠ ଏଠି ଗୋଟେ ଚପଲ କାରଟା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ଚପଲ ଭାଇ ଚପଲ ବି ବହୁତ ମାଳମାଳ ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେନି ନା ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ହଉଥିଲା ମାନେ ଖୋଡ଼ଖାଡ଼ ହେନ୍ତେ ଶବ୍ଦ ବି ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା ମଶାଣିଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଶାଣି ସାମ୍ନା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା ତ ଫାଇନାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲୁଣି 12ଟା ବେଳୁ ନା ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗେ ଆସିକି ଲୋକେସନଟା ପରେ ଭିଜିଟ୍ କଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ ଭିଜିଟ୍ କଲାବେଳେ ସେଠି 11 ସାଢ଼େ 11 ହେବ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆସିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଆଗେ ଠିକ୍ 12:30 ପରେ ହେବ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ତ ଏଇ ସମାଧି ପାଖରୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଦେନ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହୁଏ ଯେ ବାବୁ କହୁଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ବାଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବାଟ ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରୁ କି 5ଟା 6ଟା ଭିତରୁ ଲୋକ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ହେଲା ଭାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଦିଅ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ହେଲା ତ ଚାଲ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଗେ ସେଠି ଯିବା ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ହଁ ଚାଲ ଭାଇ ସେଠି ଯିବା କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇବି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଦେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବସିବୁ ଆଉ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇବା ସେଠିକି ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ସେ ମଶାଣି ସାମ୍ନାରୁ ଆମେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ହଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ିର ଭାଇ ଏଇଠି ପଡ଼ି ଦେଉଛି ପିଲାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ହେଲା ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ଏଇପଟ ଟୋଟାଲ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ହେଲା ଯୋଉଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 5:30 6ଟାରୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲି ଏପଟେ ବନ୍ଦ ନା କ'ଣ ବାବୁ ଏଇଠି ହଁ 5ଟାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ରୋଡ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା ଦେଖିବା ହେଲା ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଗେ ଚାଲ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଦେବ ଅଜା ଦ କ୍ୟାମେରା ତୁମ ଥରେ ହେଲା ମାନେ ଭାଇ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଅଜା ଡରିବୁନି ତ ନାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ତ ଆଜି ଆଗେ ଆଗେ ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପଟା ପକେଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଥିଲ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆସି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଏଇପଟେ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବୁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଜଣାଯାଉନି ପାଖକୁ ଚାଲ ଯୋଉଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବନି ସେଇଟା ଦେଖେଇଦବ ଟିକେ କାହିଁକିନା ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉନି ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉନି କୋହଲଟା ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ଭାଇ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ହଁ ଆବାଜ ହଉନି ନା କୋହଳିଟା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି ନା
ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି ଏତେ ଦୂରରୁ ନା। ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାଯିବ ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ନା। ସାଉଣ୍ଡ ତ ହଉଛି, ଦେଖିକି ଚାଲ। ଗନ୍ଧ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗିଲାଣି ରେ। ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ହଉନି, ଆଇଁଷିଆ ଟା ବା। ଦେଖିକି ଚାଲ ଭାଇ। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ, ଆଜି ପିଲା କମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା। देखी जाओ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧଟା ହଉଛି। भाई भाई टिके टिके ଏଇଠି ମାର ମଜା ଏଇଟା କ୍ଷୀର ପାସ୍ କଲା ସେଇଠି ମାନେ କ୍ଷୀର ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାର ଭିତରକୁ ଗଲା। ହଁ ଜାଣ ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସେ ଦେଖ ଭୋକା ଆଉ କି କୁକୁର କୋଉଠୁ ଦେଖିକି ଚାଲ, ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ଦେଖିକି। ଭାଇ ଖାଲି ବଗିଚା ଦେଖୁଛ। देखिए आजा ମା ଆମେ ଚାମ୍ପ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ପକେଇବା ଚାମ୍ପ ଏଇଠି ପକେଇବା ନହେଲେ ଏଇ ନୁହଁ ଏଇ କଣ ପକେଇବା ଏଇପଟୁ ଗଲେ ହଇରାଣ କରେ ମାନେ ଏଇପଟୁ ହଇରାଣ କରେ ନା ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ ମାନେ ହଇରାଣ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସିବାକୁ ସବୁ ଡର ଦୂରି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଡରନ୍ତି ଆଉ ଦୂର ଦେଖିବ ସେ ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ତ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଲୁ ଆରାମସେ ଭାଇ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଲ ହେଲା ମାନେ ଗଛ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଲିଟେଲି ମାନେ ଗାଣ୍ଡି 17-15 ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଠି ନା ମାନେ ଦୂର ଦୂର ଦେଖିଲେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଜଣାଯାଉନି ହଁ ତ ଆଜି ଗୁରୁ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗା ସମାନ କର ହେଲା ଅନ ଏଇ ଜାଗା ସମାନ ଅଛି କୋଉ ଭିତରୁ କହିଲ ଆଉ କୋଉଟା ପୋଖରୀ କହୁଥିଲ ତମେ ଇଲୋ ବୋପା କେତେ ମାମର ଗଛ ଦେଖୁନୁ ହଁ ଏଇ ଗଛରେ ବସେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ଏଇ ପୋଖରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ 6ଟା ବେଳକୁ ଯେତେ ଆସନ୍ତି କାରବାର ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ପରେ ଫସଲ ସବୁ ଗୋଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ 5ଟା 6ଟା ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଇଏ ବାବୁ ଚାଲ ବାବୁ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ ଚାଲୁ ସେଇପଟେ ଯିବା ସେଇପଟେ ବାଟ ଅଛି ଏପଟେ ନାହିଁ ଏଇପଟେ ବାଟ ଅଛି ଏଇପଟେ ଚାଲ ଅଜା କୋଉଠି ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଚାଲ ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି ପଛରେ ମତେ ସମାଧିଟା ତା ଭିତରେ ହଁ ଭାଇ ସମାଧି ଅଛି କୋଉଠି ଏଇ ଭିତରେ କାହିଁ କହିଲ ଇଏ ଭାଇ ରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଏ ପ୍ରଭୁ ସମାଧି ଅଛି କାର ବୋପ ମୁଁ ଦିହ ଶୀତେଇଲାଣି ଭାଇ ଏଇ ସମାଧି ପାଖରେ ବୋଧେ ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଏଇଠିକି ଦେଖିଥିବ ହଁ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖିଥିବ ଭାଇ ଆ ପାଖରେ ଏ ଭାଇ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଣା କୁହ ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁହ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଅଲଗା ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଉପର ମାନେ ଉପର ତ କଣ ଦେଖେଇବା ତମେ କୁହ ମତେ
ଜଙ୍ଗଲ କଭର ହେଇଯାଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା କଭର ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଦିଟା ସମାଧି হ্যাঁ এটা ମାଟିରେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କି हे प्रभु जगन्नाथ समय देखिला ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। तो गुरु भाई ହୁଁ कौन करिया ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପଟା ପକେଇବା, ସେଠି କ୍ୟାନସଲ କରିଦେ, ଏଇଠି ପକେଇବା କ୍ୟାମ୍ପଟା। हाँ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଏଇଠି पकेଇବା, କାରଣ ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି गोटे काम कर शुण एटा बड़े जगह अच्छी है देन भाई एठी आमर एक्चुअली एठी काम पकेदा तो कौच हाँ आउ टे भितर बुले आसी पकेया ना अभे पकेदा कौच हाँ पूरा कर ये भाई ଉପରେ ବଇଛି କି ଗୋଟେ, हाँ बा ये भाई ये प्रभु ଏଇଟା କି ବଇ ଦେଖ, ये भाई ଦେଖି ତ रो 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 मारा 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 ये भाई देखो 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 ଏଇଟା କିଏ? ये भाई देख रे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु ବସିଲା ଲାଗୁଛି। हे प्रभु जगन्नाथ ତମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, हाँ ଆଉ ଯିବା ଆଗକୁ भाई देखो 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 भाई कैमरा पूरा फोर्स देखा बा ନା ଯିବା ଯିବା ନା ଯିବାନି, ମତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଯିବାନି ଭିତରକୁ। ଏପଟିକି ଆବାଜ ହେଲା ନା किए ଭାଇ, ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛୁ ହଇରାଣ କରି ଆସିନୁ। तो दया करी आमको किसी क्षति पहुंचातु नहीं आम जस्ट नॉर्मली गोटे सर्वाइव करूँ देन आम पलैबू ଏଇଠି ଅଛ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିକି ଆମେ ଯିବୁ ଭାରି। बा जदि आप अच्छा किसी एक्टिविटी साउंड करूँ कौन କାନ୍ଦିବା ଆବାଜ ଆସୁଛି। चुप 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 ଇୟର କରିଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଶୁଣିବ। भाई जी भी आप ब्लॉग देखुं भाई हेडफोन देख शुणु कहीं आमको जमी शुभुचे आपको शुभी पारे कि न शुणे साउंड मैं जानी किंतु हेडफोन देख शुण निश्चित जानवे ना अंकुर भाई से जो जिन देख कौन एक्चुअली जो थिला ये नहीं बा गुरु भाई से जगह गुरु भाई कौन गला ଗାଈ ବି ହେଲା ବୋଧେ, हैं ନାହିଁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ। ये प्रभु ଯିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲ हैं ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ आउ ଯିବା। कौन जीव से ନା ଚାଲ ଯିବା, आगକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଯିବା ये भाई ନାହିଁ यही जगह स्पॉट थिला बट देखो ये जगह ही नहीं अभी जगह ନା ଯିବା, ଚାଲ ଯଦି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଉ କୋଉଠି जीवा ना ହଁ चलो ଯିବା, चलो 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 ଚାଲ। भाई अच्छा ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା हाँ जाओ जाओ ଭାଇ बबलू ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଟିକେ ରୁହ ବେ। ନା ସିଆଡ଼େ ଆଉ କାହିଁକି ଯାଉଛ ମ? आसे आसे देखो ना आ देखिए एक्चुअली कौन बोल। ए देखिए से बोला गोड़ को जो अदर देखिए से चलो लिटरली भाई हमें जितनी भी ब्लॉग कर जो एटा सबुठ बड़ करना यूनिवर्सिटी एक्चुअली थिला के अब पूरा गायब पर हम जाऊ छी देखियो हां ये बग देखि पड़ी बोले भाई देखि ठंडा इतना है कुहुड़ को ठंडा लगे बाटा अच्छी देखिए बोले बबुल बाटा को बड़ कहूनु अच्छी तो आराम चल अच्छा 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 आज मुझे बोले तो भाई ଏପଟେ ବାଟ ଥିବ ଯିବା। ନା ନା ଏପଟେ ଗୁରେ ବାଟ ନାହିଁ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ପତଳା ବାଟ ଅଛି ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ମ ଦରକାର। अरे भाई भूली जाए लोकेशन भूली जाए तापर कैंप समझ पड़ा कैंप देखिए देखिए जो ऊपर बसला गछ गुरु जो गछ बसला जो येटा तो गला घर गला हाँ से गीत बसला
କିନ୍ତୁ ପଛରେ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନା ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେ ପୁରା ଫାଳ। ଡର ଲାଗେ ଘରେ ଥିଲା ସେମିତି କଣ ବେ? ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖିଥିଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ଆର ଗୋଟେ କଦଳୀ କିଛି ଗଛ ଅଛି ବାଉଁଶ ବି ବଞ୍ଚି ଭେଜା ଦିଏ ହଁ ଏଠୁ ଆଉ ନାହିଁ ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୁରୁ ଚାଲ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସେଠି ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଭିଜିଟ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ସେଠିକି ପଳେଇବା ଯଦି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ସମୟ ଦେଇକରି ଦେଖି ପକେଇ ହବ ଟାଇମ୍ କେତେ ବବୁ କେତେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଭାଇ 1:17 ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରାୟ 2:30 ତାଙ୍କ ରହିବା ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିକି ଯିବା ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି तो फाइनली भाई भितर पूरा राउंड मार देके आइलु हाँ एक्चुअली ये जो जगार मैंने कौन बसला आम एक्चुअली जाइए देखा बट किसी ना भाई हाँ ये फाइन देखते भाई समाधि कारटा अच्छी हाँ तो दिन आम ये सफासफी चलती आमर आज ये ही कैंप पकेबू ये समाधि आगे है टाइम हो गोटाए गोटाए 19 मैंने गोटाए 20 पाखे लगभग रहा ये आम पकेबू घंटाए खंड वेट करूँ घंटे 1.5 घंटा पाखा आम वेट करूँ 3टा तक वेट करूँ आगे आक्टिविटी हो ना नहीं कौन कौन तो चलो भाई आउ लेट करें फाइनली चलो कैंप स्टार्ट कर कैंप पकड़ दो ब्लॉग टी पुणी कंटिन्यू कर चलो तो फाइनली भाई बसी जा गुरु भाई आमर पछर अच्छा है आमर कहला ये हूँ समाधि है देखी दियो तो आपण मन आउ थे टाइम देख दे गूगल टाइम दूर टी धर टर्च अच्छा टी गल पछू कैमेरा पछू कैमेरा पछू जा कैमेरा पछू जा गूगल टाइम टा आउ थे हम देख देखी देख हाथ मार देख समाधि देखा हो हाँ देखा देखिलु देखा तो भाई गूगल टाइम देखिलु और टिके पछू हाँ बस देखा तो हाँ तो गोटाए 40 समाधि तो समाधि से कैम आम ये पकेबू है ये टर्च लगी तो कैम भितर बसबू कैम भितर आमर ये मोबाइल सुट हम जहाँ भी हम आपण बहुत गुड़ा भाई 5-10 मिनट भितर आम जो कैंप रेडी करा भितर 5-10 मिनट रे भाई बहुत एक्टिविटी हो गला लेट कर चल भाई बस बस बोलू चल 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 जूता गोटे साइड साइड रख ना साइड रख भाई पूरा दुआर सामने रख दो जो तो घर ना कह देखो भाई ये बस पूरा साइलेंट रे बस बोलू पड़े अजय आगे जा संजू आज संजू वाह संजू पड़े बैग करने भाई दे आगो बैग
এইটা দেই নাইটাও একাছে দেবো তাকে দিয়ে দেবো अरे मोटर उपरू मारो जा रहा हूँ ಅಲ್ಲ ಖುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ দেখো ಎತ್ತಿ ಜಾಕಿ ಖುಲ್ಲಿಲ್ಲ पीछे ना जितनी खोल करो मैं तो लॉक कर दूँ स्टार्ट करिए तो फाइनली भाई कैमरा हमारा बाहर लगी जाइए एठी हमारा संजू बसला माने बबुल ता ना किंतु ता ना एक्चुअली संजू अजय गुरु भाई आ मु भाई किसी समय कैमरा हमर पूरा ऑफ रहबो पूरा साइलेंट बसिबो किछि बा आखिर पड़ा किछि एक्टिविटी हबो देला हम ब्लॉग टू फोन कंटिन्यू करी हला कंटिन्यू करी एउटा बुझ्दै दे सब बगा ने 17 15 ଯେ କହନି ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ନାଇଁ ସେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ବସି ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗଛ ଉପରେ କି ବସିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ଗାୟବ ଗାୟବ। चलो आगे बसवा तापर देखिया समय स्टार्ट करिया अजय समाज पाखे बोझ रहा नारायण बुढ़ा आसब ଡର ଲାଗିଲାଣି ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ସତରେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ମୋ ବାଳ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି ଶୀତ ଯା ଗନ୍ଧଟା ଯୋଉ पूरा टोटाली सुन टोटाल लाइट फिर बंद कर दियो बसवा घंटा देख देखिए ता भीतर कौन एक्टिव हो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करा ना फाइनली भाई ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏପଟେ ଯିଏ ବସିଛି ସେଇଠି गुरु भाई जो आम एक जाइए ଏପଟେ ମୁଁ ଉପରେ ଏଇଟା ଖୋଲିବା ଯାଇଥିଲି ତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ऊपर यहाँ आम खोला होता ना कि भाई ऊपर पूरा बोल गुरु भाई कहवा आम ये मसूरी बंधुଛୁ बाहर आम कैमेरा चलती ना गुरु भाई कौन कहल ନା ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଉପର ଇଏଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଭରଟା ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବସିଛି ଯିବା ଦେଖିବା ଡର ଲାଗିଲାଣି ଚାଲୁନି ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଥାଉ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଶୁଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇ ବସ ହେଲା ଟିକେ ମୋ କଥା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇ ପୁରା ବସ ଗରମ ପବନ ଲାଗୁଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇ ବସ ଦେଖିବା କି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ନା ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଏ ପୁରା ଝାଡ଼ାଟା ଡରିକି ପୁରା ଛାଇ ନାହିଁ ହେଲା ମୋ ଝାଳ ବାହାରିଗଲାଣି ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲାଣି ଡର ଲାଗିବନି ଦଶ ଖୋଲା ଖୋଲି କରୁଛୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରାତି 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସ କୁକୁର ଭୁକୁଥିଲା ବସ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କାଢ଼ିବା ଯାଇକି ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ତ ବସ ବସ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସ ତା ଦେହ ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ତାପରେ କଣ ହେଇ ହେଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେପଟେ ଯିଏ ହାତ ମାରତ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେପଟେ ଯିଏ ହାତ ମାରତ ଶୁଣ ଯିଏ ହାତ ମାରତ ସେ କ୍ୟାମେରା ବାହାର କ୍ୟାମେରା ଯାହା ପରେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ନାଇକି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଖଟଖଟ ଶୁଭା ହେଉଛି ଏଇ ସେପଟଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ସେପଟ ବାହାର କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ଆରେ ସେପଟଟା ପଛପଟଟା ହେଇଯାଉଛି କି କ୍ୟାମେରାଟା ଏଇ ସିଧାରେ ରହିଲା ଆମ ସମ୍ବାଦୀ ଆଉ ଇଏ ନାମ ନବ କିଏ ଇଏ କୁକୁର ଶୀତରୁ ଭୁକୁଛି ବନ୍ଦ ହଉନି କହୁନି ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା କହୁନି ପଛଆଡ଼େ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରନି ଭାଇ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇ ଶୁଣ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା 17-15 ମାନେ ହାତ କି ଆଉଁସିଲା ମୋ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ରୁମ୍ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ମଝିକି ଆସିଲି ଆରି
ଭାଇ ମୋତେ ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। तो फाइनाली भाई आमर ये कैंप पूरा भंगा चलছে उठा लानी टाइम हो 4टा टाइम हो 4टा आमर कैंप ये चलছে भंगा पूरा भाई कुहुड़ी बना अभी जगह भयंकर पड़ुछ पूरा कुहुड़ी है ना आमे बोधे लगभग हम 3टा पर आम शोई पड़ी ना आखि लगी 3टा पर आम आखि लगी जाइए माने 45-40 मिनट बेले हम हम हालका शोई पड़ू कौन है कौन हम तो कि जानू कि कैमेरा बाहर था जहाँ हो कैमेरा सब रेकर्ड होमर ये क्या भांगला तो आम चालू भाई ये समाधि रहीगला कौटी ये भाई टिके ना मतलब समाधि की समाधि सामने रखा कि जेपर्यंत आम ये थी सेपर्यंत भाई बहुत माने साउंड मान भयंकर भीतर आम कैमेरा सब रेकर्डिंग निश्चित जनइबी पुणी आउ थे नेक्स्ट प्रोग्राम में अच्छे आउ गोटे भयंकर जगह अच्छी जदि वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया जमार भी भूलियोनी पुणी देखा आउ गोटे खतरनाक ब्यूटीफुल ब्लॉग हूँ जय जगन्नाथ भाई।